So we will now proceed to the breakout session. So ang first na mo-perma na lang Sir Dre na lang sa dancer Jovel. Sir Jovel. Sige, Sir Jusel and the rest of the music team sa choir. Hello, nawa Sir Chris. Oh, sila matuman sa arts and design dapat i-usher Sir Jusel na to. Ma'am Kari, asa yun Sir Chris? Or dili lang sa among anay, ma'am. Sir Rolex, pwede na to nang dapitaan ay kayo pa man si Sir Chris good. Then nga rin lang anay ang music sa live. Kayo pa man si Sir Chris, dapat ka bumuta diri yan. Kamo ang arts and design ang dito. Or tunga lang sa kuni o kuan diri ni dako man ni ang ani nga whole B sa live film analysis. Galing speakers. Live film analysis magpa-play o. So nga rin, good morning. Or baylo, kamo ang nato sa arts and design, baylo. Sugot naman sa Ma'am Sarah, basta kamo lang ang paginta. I don't know kung sugot. I don't know kung sugot si Sir Jude. Waka man si Sir Jude, sila lang ang gamit. Makuha naman ko. Muabot siya yung activist. Di, after lunch, makuha naman sila. Asa man naman? Basta pinatuto siya kaya nakuna kaya mag-prepare na kaya daw sa iyo. Sa iya, music room. Sige. So, music na choir nga to sa Baybay City School, Baybay City Senior High School sa Arts and Design Department. So, i-assure na lang mo nga to sa taga-Arts and Design o sa taga-Senior High. Sir Arnold, kamo na lang ikuan, Sir Arnold. Then, ang Rondalia, pabilin mo, dali mo sa Picas Hall, Hall A. Then, Media Arts, dali sa Solsa Library. Then, Dance, pabilin dali. Then, we will reprint the registration sheet with the attendance sheets for day 1. Sige, you may now proceed to your breakout session rooms. Kana, dili ni malihok ko imong left, right ra. Nya ka sir ang opposite. Ready and 3 and 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. So at least 1 centimeter lang ang lift niya sa ground. Kana, pugni ang imong left sir, niya imo i-push up usa para di siya malihok. 3, we will give the sequence dance steps. Pam pam pam. Okay, we have the basic